عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في برنامج صباح الخير يا وطن، وفي ركن فن الحدائق اللي رايحين نتحدثوا في عدد اليوم عن نباتات الزينة الخارجية. تابعوا معنا. هذه بالعربية يقولوها العذراء. Et sinon en français c'est l'hortensia. Donc cette plante c'est une plante كيما نقولوا حنا كانوا الزمان العجايز تاعنا يزقوا نوار 7 شهور. Pourquoi? Du fait que c'est une plante à fleurs. Elle fleurit, elle a une période de floraison. On dit que la période de floraison elle va s'étendre pratiquement à partir de la saison végétale, ça veut dire à partir de mars-avril. تلحق à un moment donné وين تخلص la saison. Pour toutes les plantes d'ailleurs, nous avons un certain moment d'hibernation, الفصل الشتوي كما نقولوا حنايا الشتوي، وهذاك الوقت هذاك هي نقولوا تحبس كما داليا تيبس الوقت تاعها ييبسوا. Et à ce moment-là, ça serait bien واحد يصبرها كما الداليا تو كوم لا فين يقصها باش تجوز هذاك لا بيريود d'hibernation, ça veut dire entre en novembre jusqu'à la fin février. تجوزها نقولوا حنا مقصوصه وما عندهاش الورق تاعها، عندها غير دي فوا يكون شويه حال الشباب تخرج دي بتيت بورجون قبل من الوقت ديجا هكذا يقولوا حنا بريكوس. كي تلحق لا بيريود تاع الموا دو مارس الوغ لا ال ديمار افيك لي فوي وكذا، وهنا تبدا دير في النواره تاعها الورده تاعها النواره تاعها لا فلور تاعها. هذيك لا فلور ماشي كيما على لانستار دو روزي. لو روزي كيما قلت لكم يدير الورده تاعو من بعد بودا مومون ال سو فان اي ال تومب. هي لا تقعد حتى لا فين تاع لا سيزون، سا فو دير 7 موا. والعجايز تاعنا زمان ما يقولكش يقولوا لها العذراء ويقول لها نوار 7 شهور باسكو ال دور بوندون توت لا دوري فيجيتال. كي تخلص هذيك لا دوري تاعها تاع نقولوا احنا لا دوري فيجيتال تيبس مع الام تاع مع البيي مير نقولوا احنا فوالا. بون السقيه نتاعها تحب سورتو نقولوا حنا لا سيتوياسيون تاعها اللي تحبها وين تحب تكون محطوطه يعني مغروسه، تحب تكون في الظل باسكو كي تعود سميشه بزاف لي فوي زون توندونس باغ اكزومبل ا جونير ا اتر با تيلمون لو فير تاعهم هذاك يفسخ يروح ومام هي ما تجيبش روحها. باغ كونت كي تكون فيها نيتا نقولوا حنا امبراجي تما كيما نقولوا تولي فريمون هايجه عليه منوره مليح والورق تاعها شابين وشي. هذه كما نقولوا حنا بالعربيه القرنفل، هاي اللي كلها هنايا، و en français c'est la rose d'Inde. Bon, c'est une plante qui est relativement des fois elle peut être bisannuelle, ça veut dire تموت وتعاود تولي تلقح، واحد ينقيها ينحي لها دوك لي برونشاج اللي يكونوا ميتين ولا ويطايها تعاود تولي تلقح تعاود تخرج من دارو جديد. ودي فوا ما تكونش بيزانويل يعني عندها اون بيريود تاع المنوى تاعها تاع لا فلوريزون كي تموت قال خلاص راحت. السقه تاعها كوم سي اون بلانت كي بون تكون ما بين الربيع والصيف، دونك السقه تاعها يكون 2 fois 3 fois par semaine quand elle est dans un endroit qui soit نقولوا ensoleillé et ombragé, mi-ombre on va dire. Voilà. Alors, donc on parle de had الشجرة هذه. On peut appeler ça un arbuste. Allez, on va dire que c'est un arbuste. Le nom تاعو c'est un hibiscus. Il fleurit. Il a de très belles fleurs. Quelles c'est des fleurs doublées qui m'encoulent. Les pétales elles sont doubles. Quelles c'est bon simple. Et les couleurs par contre elles sont vraiment chatoyantes. Elles sont très jolies. On a sur plusieurs couleurs. On a du rouge, du jaune, du blanc. Du rose indien. En fait, il y a beaucoup de couleurs dans cet arbuste. L'idéal théo, c'est de ne pas le laisser pousser assez haut. Pourquoi? Parce que s'il pousse assez haut, il sera que les ferme et puis toute sa force il déha vers la hauteur. Donc il sera un peu disgracieux. L'idéal c'est de le tailler à chaque fois qu'il prend une certaine hauteur et de façon à lui donner une forme, on va dire une forme ronde. Alors, comme toutes les ramifications fleurissent, on aura des fleurs pratiquement à chaque bout de ramification. Donc, c'est un araucaria, c'est un bel arbre, c'est un arbre qui pousse assez haut, c'est un conifère. La hauteur quand il est en terre, il va jusqu'à 60 mètres.
Bon, c'est pas pour demain qu'on aura la taille, c'est normal, ça se fait petit à petit. C'est un arbre qui a ses ramifications par étage. Bon, on dit que tous les ans, il donne un étage. Là, on peut déjà calculer sa taille de par le nombre justement d'étages de ramification. Quand il est en pot, il peut même être en plante d'intérieur. يحمل الدار. Mais là, l'entretien par rapport à كيعود برا, ce n'est pas la même chose. Par exemple, في الدار, il faudrait déjà l'avoir en situation vers le nord parce que ما يحملش سخانة. Quand il fait chaud, quand il a un soleil direct, il peut végéter, aller jusqu'à mourir. Mais l'orientation vers le nord, il n'aura toujours pas de soleil, il aura un certain, voilà, de l'ombre et de la fraîcheur aussi. Parce que c'est un arbre qui aime bien être au frais. إذا مشاهدينا كنا شفنا بعض النباتات الزينة الخارجية اللي تقدر سيدة البيت تغرسها في حديقة المنزل. نتلاقى بكم الأسبوع المقبل في ركن فن الحدائق مع نباتات أخرى، انتظرونا.